Dobrodošli u epicentar noćnog života Halkidikija u letnjoj sezoni. Dobrodošli u žarište dobre zabave. Naziv Kalitea bi u bukvalnom prevodu sa grčkog bio dobar pogled, a očekujte najbolji mogući pogled na zaliv Toroneos. Nalazi se 90 km južno od Soluna, pa mu je i geografski položaj izuzetan i jedan od razloga izuzetne popularnosti ovog mesta. Kalitea ima samo oko 500 stalnih stanovnika, ali i pored toga u pitanju je mesto sa pregršt sadržaja. Nekoliko manjih marketa su upotpunjeni većim Masutisom, ali i Lidlom koji je van mesta i koji ćete vidjeti pri dolasku u Kaliteu. Pekare i poslastičarnice su raspoređene u svim delovima mesta. Zaboravite na dijetu kad ste u Kaliteji, jer će vas na svakom ćošku umamiti izuzetni mirisi iz mnogobrojnih restorana, ali i kioska sa brzom hranom. Najveći broj prodavnica i suvenirnica se nalazi na popločanom šetalištu, koje je u središnjem centralnom delu Kalitee i koje se sastoji iz niza ukrštenih ulica. Najmlađi posetioci će moći da uživaju u ovom otvorenom igralištu za decu, ali i u ovim aparatima koje deca obožavaju, pa spremite i sitne eve. Lekarska ordinacija koja prihvata osiguranja nalazi se u samom mestu Kalitea, ali vam ni mesto Kasandrija nije daleko, gde imate i veći zdravstveni centar. Apoteka je odlično snabdevena ukoliko vam i takva pomoć zatreba. Kao i u svim grčkim letovalištima, u sezoni je teško pronaći mesto za parkiranje, a ono što je specifično za ovo mesto je da ima veliki besplatni parking odmah na ulazu u mesto. Takođe,
Ulice su nešto šire nego u drugim mestima Kasandre, što olakšava i parkiranje i kretanje. Benzinskih stanica nema u Kaliteji, ali ćete pri dolasku primetiti ovu eko pumpu koja je na 1 km od Kaliteje, u okviru koje imate i perionicu za automobile. Punjače za električne automobile možete pronaći na parkinzima Masutisa i Lidla. Vulkanizersku radionicu imate u 4 km udaljenoj Kasandriji. A nedaleko od Kaliteje postoji automehaničar sa sjajnim recenzijama na internetu. Svakako je savjet da uzmete neku od usluga pomoći na putu i ne razmišljate o eventualnim kvarovima na putu. Svakog utorka u 4 km udaljenoj Kasandriji možete kupovati najlepše grčke proizvode na tradicionalnoj grčkoj pijaci. Laiki Agora ili Narodna pijaca će vam ponuditi sve domaće proizvode lokalnih farmera, pa je ovo jedinstvena prilika da kupite domaće maslinovo ulje, med, maslinke, domaće vino, kolače. Pijaca radi utorkom od 8 do 14 sati, a ako ne stignete na ovu u mestu Kasandrija, ni Nea Mudanja nije predaleko, na 27 km od Kaliteje, a tamo je pijaca svake srede od 8 do 14. Pored više renta-car i renta-bike agencija, oni koji nisu došli sopstvenim prevozom mogu koristiti i autobusku liniju koja povezuje sva mesta na Kasandri, ali i taksi službu čija je stanica u centru Kaliteje. Turističke agencije u Kaliteji će vam nuditi razne izlete po zalivu Toroneos, do Soluna, Meteora ili Svete Gore, ali i čuvene grčke večeri. Ostaci hrama egipatskog boga Amon Zeusa, koji datira iz 4. veka pre nove ere, se nalaze odmah iza gradske plaže u Kaliteji. Ovaj izuzetno važan istorijski lokalitet je otvoren svakog dana sem utorka od 8:30 do 15:30. Ulaz je besplatan tokom cele godine. U Kaliteji ćete moći da obiđete dve crkve. Crkvu Sveti Nikola, koja se nalazi u blizini Vidikovca, i mnogo veću crkvu posvećenu Svetom Pantelejmonu. U obližnjoj Neafokeji možete obići kulu Svetog Pavla koja datira iz vizantijskog doba. U istom dvorištu je i Grčka pravoslavna crkva 12 svetih apostola.
U mestu Neafokea se nalazi i crkva, odnosno pećina Svetog Pavla. Ulaz u stenu, odnosno pećinu, je ulaz u crkvu, a nekih 50 metara dalje, gde veći deo puta morate da pređete puzeći, se nalazi prostorija u kojoj se po predanju krio apostol Pavle kad su ga proganjali. Pored oltara sa ikonama, u ovoj prostoriji se nalazi bunar za čiju vodu se veruje da je lekovita. Svakako je zdrava za piće, pa će vam sigurno prijati osveženje. Nakon ove neobične posete, svako ostane pod utiskom, pa uz hladno točeno pivo možete uživati u ovom kafiću odmah pored plaže u Neafokeji. Pomalo zapuštena, ali interesantna za obići je i starohrišćanska crkva Solina, koja se nalazi na plaži istoimenog naselja nadomak Kalitea. Na putu do ove crkve zapazit ćete i ranč sa konjima, gde pored razgledanja, koje je besplatno, možete uplatiti turu jahanja ovih veličanstvenih životinja. Ako je preko dana bilo i mirnije, kako ide veče, Kalitea počinje polako da se budi. Šetalište, ali i kafići počinju da se pune, a onda neki odlaze na spavanje, dok za neke zabava tek počinje. Na 1 kilometar od centra u pravcu juga nalazi se nekoliko na Halkidikiju čuvenih diskoteka gde zabave traju do ranih jutarnjih sati. Ovde se skupljaju gosti od Soluna na severu pa sve do Peprohorija na jugu. Cene smeštaja u Kaliteji su šarenolike i sigurno ćete, ako se potrudite, pronaći i povoljniji smeštaj. Ali ono što sam ja zapazio je da su u proseku nešto veće nego u ostatku Kasandre. Do sada smo vidjeli da Kalitea ispunjava kriterijume svih generacija. Ne znam da li postoji nešto što bi moglo da vam zapali kada letujete ovde. A kakvu gradsku plažu možete da očekujete, pogledajte u nastavku.